पश्चिम बंगाल के पांडवेश्वर में चुनावी माहौल के बीच भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के लंबे समय से सक्रिय नेता रूपक पांजा ने पार्टी छोड़कर आधिकारिक तौर पर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। रूपक पांजा के इस कदम से स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने जितेंद्र तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रूपक पांजा का कहना है कि बीजेपी में पुराने और वफादार कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। उनका आरोप है कि पार्टी में कुछ नेताओं की मनमानी चल रही है, जिसके कारण जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए काम करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने सीधे तौर पर जितेंद्र तिवारी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में मोनोपोली बन गई है और पुराने कार्यकर्ताओं को किनारे कर अपने समर्थकों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। इधर तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व ने रूपक पांजा का स्वागत किया और इसे बीजेपी के अंदर बढ़ती असंतोष की निशानी बताया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रूपक पांजा के तृणमूल में शामिल होने से पांडवेश्वर में पार्टी संगठन और मजबूत हो सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि चुनाव से पहले बीजेपी में आए इस फूट का स्थानीय वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा और क्या जितेंद्र तिवारी इस नाराजगी को संभाल पाएंगे। इन सवालों का जवाब आने समयोचित सिद्धांत नेওয়ার জন্য আমরা रूपक पांजा बीजेपी থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদানকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। রূপক কিছু বলবেন? বিরুদ্ধে আমি আগেও বলেছি যে উনি জিতেন্দ্র তিওয়ারি না, উনি ভারতীয় জনতা পার্টির জন্য ক্যান্সার বিমারি। এই ধরনের কথা বলার কারণ কি আছে? 21 ইলেকশনের পর প্রায় 4 মাস ওনার ফোন সুইচ অফ ছিল। পান্ডবেশ্বরের বুকে সামনে বসেই আমি বলছি কিছুটা হলেও সন্ত্রাস হয়েছিল। সেই সময় আমরা কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো উচ্চ নেতৃত্বকে এবং যে মহান ব্যক্তিটি এই মুহূর্তে বিভিন্ন ধরনের কয়লা কেলেঙ্কারি, বালি কেলেঙ্কারির যিনি হেড, হু ইজ দ্য ফাদার অফ অরুণ মাঝি যদি বলতে চায় তো তিনি হচ্ছেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি। তিনি আজকের দিনে বলে বেড়াচ্ছেন যে কয়লা কেলেঙ্কারি কে করছে, বালি কেলেঙ্কারি কে করছে। ওনাকে কিন্তু সেই সময় আমরা দেখতে পাইনি। এবং আপনারা যারা এখানে রিপোর্টার ভাইয়েরা আছেন, আপনারা মন থেকে বলুন তো যে বিজেপির কটা লোক জিতেন্দ্র তিওয়ারির সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়? একটা লোক আপনারা দেখান যে এই লোকটা বিজেপির লোক, পুরনো বিজেপির লোক। অ্যাটলিস্ট জিতেন্দ্র তিওয়ারির আগে 4-5 বছর আগের থেকে বিজেপি করছে, বেশি পুরনো যাচ্ছি না, যে এই ব্যক্তিরই জিতেন্দ্র তিওয়ারির সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। আপনারা কিন্তু একটা লোককেও দেখাতে পারবেন না তার সঙ্গে কারা ঘোরে। সেই সময়কার তৃণমূল দ্বারা বহিষ্কৃত কয়লা চোর সঞ্জয় যাদব, এখন যার মনে হচ্ছে নরেন চক্রবর্তী ভালো কাজ করছে না, সেই পলাশ পাণ্ডে, এরা আরও কয়েকটা যারা তৃণমূলে আছে, উমেশ মিশ্রা, সেই সময় তৃণমূলের দ্বারা বহিষ্কৃত ওই কটা লোককে নিয়েই আবার পান্ডবেশ্বরের বুকে উনি একটা গুন্ডাদের টিম তৈরি করেছেন। প্রহ্লাদ সাউ, দেব পাসওয়ান,